Nickname. Ako si Il. Si Il. Kung si Il. Ako si Il. Sino si Il, te? Ako si El, isang tambay. Yun lamang. Pakilala ka. Ako po ay naghahamak na 16 years old. Tapos? 15 kami. Gago. Thank you. Thank you. Thank you. Mukasing. Ano po ako? Aquarius. Ay, akala ko si Tito P. Yung zodiac sign ko po, Aries. Akala ko si Tito P. Sino ba to? Saan? Yung nakatabi yung mukha. Nag-iossi po ako. Yun lang. Alam mo malayo, kala mo si Tito P. Kaya may bubuhos yung pa. Red na red kasi. Ngayon? Oo nga. Parang kasi po. Parang payat mo nandito. Uy! El! Il pala, Il. Bakit? Bakit me? What me? Sige mo na. Me. Gagni. Dahil na. Pakilala ka na. May ka na ba? Baka pag yung ano. Papakilala na ako kanina pa eh. Ulitin mo. Pati address nyo. Ang sakit ba yun? Joel Bariso. Full name. Age. Nickname. 17. Nickname. L. Kala ba Il? Kaya Alonage. Address 7 Aquarius Street, Phase 3, Season 3 niya may kawayan Bulacan. Zodiac sign, Aries. Religion. Catholic. Citizenship. Filipino. Father's name? Joel. Joel. Joel, pangalan na tatay Occupation. ko. Ha? Occupation. Dead. Then, mother's name? Roda. Occupation? Nurse. Nurse? Ikaw may pasyente. Occupation ko nga po pala, tambay. Baka po pala girlfriend ko. Pumipiyok pa. Kayo lang nag-uusap. Siyempre, dapat itamay ko. Sorry ha. Dali, pakita yung magandang eyes. Dali. Dilat. Dilat. Ayaw ko nga. Dali. Yung malaki eh. Ayaw. Dali na. Isa lang. Mahaba ba talaga? Isa. Ayaw ko. Dali na. Malaki kaya kanina. Ayaw. Dali na. Pugi oh. Ako pa. Isa pa ang makapal na mukha. Bo, di ka makita. Yun. Pinutol ni Amboy. Hoy, magbabay ka na. Bye. Ingat. I'm gonna bounce y'all. Ano? Siguro.